खुलुम काजतनो फाइडिचों तिनि सिलायनाय आरो कायसा मेडिसिन जे 60 to 64 days नि सालनि परे जे अनवांटेड प्रेगनेंसी अंगमानि जोबोर जों तुमाखाय टर्मिनेट खायनाय कायसा बिथि दंगो सो बिथिनि बमंखा मेफिजेस्ट कायसा किट एमटी किट जे एबॉर्शन खायनाय पिल्स आं पहिलानो सानायनो न ओ बिथि यूज खायनानि सिगां डॉक्टर बाय कंसल्ट खायदि जे नांमानि प्रोसीड्यूर रूल्स रेगुलेशन फॉलो खाय डॉक्टर बाय सालायदि फुनुंगदि तारपरे से ओ किट्स नो यूज खायदि ओ किट्स नो यूज खायमानि सिगां नों जदि सपोज ताबो कायसा बुरैनि बा वुमेन गर्ल्स बा वुमेन नि पीरियड्स नॉर्मली आफ्टर 28 days नि परे साइकिल नि पुरां मेंस्ट्रुअल साइकिल पुरां माने परे आबार पीरियड कटांगै स्टार्ट होंगो अनेक समय तमां कायसा कायसानि जे पर्सनल ब्रने बॉडी नि मते खाय समटाइम्स ब्रने पीरियड्स लेट ओं थांगो कायसा कायसानि हार्मोन इनबैलेंस ओं माने बागै बा ब्रने साक दुर्बल ओं माने बागै बा ब्लड कम नि बागै पीरियड्स ब्रने कयेक दिन लेट ओं ना थांगो कयेक जनि ओंगो जदि 7 दिन बा 10 दिन जदि लेट ओंखाय सपोज कायसा ब्रैनि 5 तारिख फेब्रुआरी गो पीरियड स्टार्ट ओंगनाय कक किन्तु बिनि स्टार्ट ओंलिया पीरियडिक साइकिल स्टार्ट ओंलिया लेट ओंगै 7 दिन बा 10 दिन जरा नासिंदि नासिंमानि परे जदि ओंलिया हंखाय अबनि परे खाय नरक बाजार थांगै जे कोनो फार्मेसी बा मेडिकल स्टोर थांगै चेकअप खायनाय एकटा प्रेगनेंसी टेस्ट खायनाय एकटा टेस्ट किट तुबु गई जेमन टेस्ट किट नि मिसिंग जेमन प्रेगानिउस हि रक तंगो सबन कायसा तुबुदि नेक्स्ट डे गो फास्ट जे मॉर्निंग नि फास्ट यूरिन न कलेक्शन खाय सो टेस्ट रेडी नाइदि जदि नेगेटिव हिंखाय हयतो पारे सुबो ओ जेमन हार्मोन इनबैलेंस नि थै कम नि बागै किसा लेट ओंखना लेट ओंगनि परे कयेक दिन आबार नासिंदि सो आबार स्टार्ट ओंनाय ननि पीरियडिक साइकिल आबार स्टार्ट ओंनाय वानानानि करे बट इन केस जदि पॉजिटिव ओंगंखाय दुइटा दाग आगंखाय जदि किट्स दुइटा दाग आगंखाय डॉक्टर बाय कंसल्ट खाय इ पिल्स न जे मेफिजेस्ट जे पिल्स सबना एमटी किट न यूज खायमंगो जदि प्रेगनेंसी न एबॉर्शन खायनानि हिंखाय जदि बेबी न तननानि मुसुगि आंखाय नारंनानि मुसुगि आंखाय नक जदि ओबनो यूज खाय एबॉर्शन खायमंगो आं आबारबो सानाय जो किट्स न डॉक्टर नि परामर्श सारा डॉक्टर नि इनफरमेशन सारा डॉक्टर कंसल्ट खायमानि सारा नक यूज खायदि कारण साइड इफेक्ट सा गोबां अलग जदि कोनो प्रॉब्लम्स ओं थानाय डॉक्टर नि परामर्श जदि यूज खाय आंखाय नक प्रॉब्लम खालायमांगो अबन बागै आं सानाय फार्स्ट कंसल्ट खायदि डॉक्टर न तारपरे ब्रक सामानि मते ब्रक सुइरनाय ब्रक सिमान मनक जामांगो गायजों मेफिजेस्ट किट न तुमाखाय जानाय सिलायनाय ताबक मेफिजेस्ट किट ओंखा 5टा टैबलेट दंगो मेफिजेस्ट किट फर्स्ट पार्ट दंनाय ए सेक्शन टैबलेट गरजा कायसा सुगंनाय सबंखा मिफेप्रिस्टोन 200 mg सब एकटा तलानि जे 4टा दंनाय बी सेक्शन सबंखा मेसुप्रोस्टल 200 mg खाय 800 mg टोटल अंका 5टा टैबलेट 1000 mg सब एकटा कॉम्बो पैक मिफेप्रिस्टोन बाय मिसुप्रेस्टल ब्रॉडली दुइटानि एकटा कॉम्बो पैक एबॉर्शन नि बागै पिल्स मंका मिसुप्रेस्टल अंका कायसा इजी एंड सेफ पिल्स जटा 90% चांस दंगो एबॉर्शन नि बागै आरो कायसा कायसानि दंगो 10% एकदम ग्यारंटी करै जत क्लियर ओंनाय हियै अबनि परे जदि क्लियर ओंयांखाय आबार डॉक्टर न फुनुगै नरक फर्दर मेडिकेशन न थांगो बा चेकअप खाय आबार ननि डॉक्टर न फुनुगै फर्दर ट्रीटमेंट थांगो ओ किट सामानि सिगां किन्तु प्रेसक्रिप्शन तुइफेदि प्रेसक्रिप्शन नागै फार्मेसी गो थांदि फार्मेसी गजे फार्मासिस्ट संनायराव नखाय स किट नरनाय ब्रक नियम बो बुजाय होनाय तारपरेबो आं न सायखनारनाय टमाटमाखै जाजानाय ओंखाय किट जे 5टा टैबलेट दं माने फर्स्ट ए सेक्शन जे कायसा दं माने मिफेप्रिस्टोन 200 mg सबनो सपोज तिनी चेक खाय जदि पॉजिटिव मंगजे हिंखाय खनानि दिनो
sarikni mai chaipayai 2 years ni jemon 8 pm 8 pm rogo kaisa chadi gorjana engke gorja chaipikai kai kaisa ni 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা পরে ব্লিডিং স্টার্ট হংমাঙ্গো বা সাচানি পরে ব্লিডিং স্টার্ট হংমাঙ্গো কিন্তু বক কিসা সানাই অব জামানি পরে গরজা জামানি পরে মিফেপ্রিস্টন 200 জামানি পরে বক কিসা সানাই অনেকজনই 4-5 ঘন্টা পরে ব্লিডিং স্টার্ট হংগো বা অনেকজনই সাচানি পরে ব্লিডিং স্টার্ট হংগো ইনকে অবনি নেক্সট ডে সেম টাইম 8 pm সারিকনি 8টা গো মাই চাইপিয়ে বক খালি কোনো দিন ইম ট্যাবলেট নতে সারি বক খালি গেছাকে প্রবলেম হংগো মাই চাপাইম পরে সেম টাইম 8 pm আবার কোনই চিকন ফার্স্ট যে বি সেকশন নি মিফেপ্রস্টল 200 mg ন কোনই একলগে খাই চাদি ওরালি চাদি হাইয়া খাইবা বাসলাই তো লাগর তনগই like 20 minutes rok sumui tno mango apne abo dissolve ongthanai akem rong mangnai tui tanung dispogo but nong jodi ichha ongkai hai chanam slekai white chat tui phang monok pai mango ek loge duita inke apni next day go same time 8 pm 8 ta go 8:30 ta go mai chai pai ar duita na ek loge khai orally tui bai khai chai pai ready monok pai ready oboni pore khai bleeding start ongnai kisa over pain hai ongmango kaisa ni over pain kisa samani box samani kisa beshi ongo kirinani krei so normal ong thanai jodi pharika tui kutung halka kutung khaye kisa kutung khaye daily nungtong di engkai onekjon doctor brok prescribe khaibogo sanai je section B ni 4ta tablet misoprostol no 200 mg no duita chama orally chadi ar duita no main part tolagal damango hiye gabo samani pore bleeding ongnai normally kids use khaimani pore go 7 hoite 10 din bleeding hongo so normal gayoboni bisingo bleeding paye abar periodic cycle no ni normally 28 din ni pore start ongnai but kaisa ni bleeding stop ongya ongo bleeding stop ongya mone pore khai doctor andro consult khai mango doctor by consult kai brok aro oino biti suir nai o biti ne continue khai chakhang kai bleeding stop nai wananani krei কিন্তু 90% chance tongo o pills by abortion khainani ba bleeding stop ong pai khai nro arekbar kids by pregnancy kids by test khainai di positive de phai negative de phai jodi bleeding stop ongle gai doctor by abar consult khai di sonography rok khaidi hinke ma khainai gawoni pore further medication khaidi kokore but 90% chance tongo obobai abortion khaimanga ngai takubkura ang abar sanai no je o tablet use khaimani age doctor by consult khaidi doctor ni prescription sara doctor ni information sara nrok tablet ne use to khaidi jodi sak jodi use khai engai problem ongkai lo doctor sanabo sato ge ongnai sak jodi use khai engai problem ongnai doctor no consult khai jodi chaka engai ar gam ongnai he khakhaiyo engai nrok bujikhna o MEFIGEST no tablet no tuma khai use khai je samani mota he use khai mango gata kurbukrok nrok sikna MEFIGEST ta use khai nang pills abortion pills subani rules and regulation mate doctor by consult khai no use khai mango hope khai o information on bage helpful ongnai ka hambai nrok doctor by consult khai jodi use khai nan khai mango kokore jotono kam tongbai di hambai